नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। इस्तक़बाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हम अपने इस प्रोग्राम में आज बात करने जा रहे हैं ईद उल फ़ित्र के सिलसिले से। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक महीना जो हम इस माह सियाम में हमने रोज़ा रखा, अल्लाह की इबादत की और बहुत सारे ऐसे मौक़े आए हैं कि जब हमने अपने गुनाहों से तौबा किया। तो आज का दिन चूँकि ईद का दिन है और इस ईद के मनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सबब है, एक ही रीज़न है कि हमने एक महीना अपने आप को गुनाहों से बचाए रखा। नाज़रीन, यूँ तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप एक ईद के मौके पर आपने कहा ये ईद नमाजियों की ईद है, ये ईद रोज़ादारों की ईद है। फिर आप फरमाते हैं कि जिस दिन इंसान से कोई गुनाह ना हो वो दिन उसके लिए ईद का दिन है। यकीनन नाज़रीन, ईद ये जो खुशियों का त्यौहार है, हर साल आता है। इसके मनाने का सिर्फ़ एक ही सबब है कि इंसान एक महीने पूरे तौर से हर एतबार से अपने आप को गुनाहों से बचाता है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश भी यही होगी कि हम सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं बल्कि पूरे साल ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी जहाँ तक हो सके अपने आप को गुनाहों से बचाएं। नाज़रीन, और ये बात हमेशा याद रखें कि जिस दिन हमसे कोई गुनाह ना हो उस दिन हम ईद मना सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि ये ईद की नमाज सबसे पहले इस्लाम में कब हुई। नाज़रीन, ईद उल फ़ित्र की नमाज सबसे पहले सन 2 हिजरी में पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बाहर एक खुले हुए मैदान में पढ़ाई। बाद में वही मैदान ईदगाह के नाम से मशहूर हुआ। तारीख़ों में मिलता है कि पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बद्र से वापस मदीना आए तो अभी 8 रातें बाकी रह गई थीं। जब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल का चाँद देख लिया तो आपने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद आपने सदक़े की अहमियत को भी लोगों के सामने बयान किया, बताया। नाज़रीन, इसी साल यानी सन 2 हिजरी में सदक़े के अहकामात अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए और बाद में चल के यही सदक़ा फ़ितरे के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, ये फ़ितरा कौम के साहिबे हैसियत और मालदारों की तरफ से गरीबों के लिए एक तोहफ़ा होता है और इसका निकालना हर बालिग़, आक़िल और साहिबे हैसियत पर वाजिब है। नाज़रीन, ये सदका यानी फ़ितरा ऐसे ही वाजिब है कि जैसे कोई नमाज़ पढ़े और नमाज में वो इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम पे दुरूद न भेजे तो उस शख्स की नमाज नहीं होती है। वैसे ही वो इंसान जिसने पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद अगर वो इंसान फ़ितरा नहीं निकालता है तो फिर उस इंसान का रोज़ा कबूल नहीं होगा। यही वजह कि शरीयत ने अगर इंसान जो शरीयत ने अहकामात लागू किए हैं उसके दायरे में आ रहा है तो फिर ये फ़ितरा उस पर वाजिब है। और फ़ितरे के लिए रवायतों में भी मिलता है और किताबों में भी ये मौजूद है। आप देख सकते हैं कि फ़ितरा चाँद देखने के फ़ौरन बाद वो रकम अलग कर देनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें उसी रात जो हक़दार हैं उनको पहुंचा दें ताकि वो दूसरे दिन ईद मना सकें। नाज़रीन, यकीनन ये खुशियों का त्यौहार है और इस त्यौहार में, इस खुशी के मौके पर हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए और एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि माह रमज़ान ख़त्म हो गया, अब ईद का दिन आ गया, इसलिए नहीं, बल्कि खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमने अपने आप को गुनाहों से बचाया और हमने अल्लाह के हुक्म पे अमल किया। लेकिन नाज़रीन, ईद मनाने से पहले हमें एक बात का हमेशा ख़याल रखना चाहिए। जब भी ईद मनाएं, चाहे वो ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा हो, हमें ईद मनाने से पहले अपने बच्चों के लिबास बनाने से पहले, लिबास ख़रीदने से पहले बाज़ारों से हमें ये देखना है कि कहीं हमारे पड़ोसी में कोई यतीम तो नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी में कोई यतीम है, हमारे पड़ोस में कोई यतीम है तो सबसे पहले हम उस
یتیم کے بچے کا لباس بنوائیں یا اسے لباس دیں، پھر اپنے بچوں کا لباس بنوائیں۔ ناظرین، اگر کوئی مجبور ہے، پریشان حال ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو مجبور پریشان حال انسان عید نہیں کر سکتا ہے، خوشی نہیں منا سکتا ہے، تو ہمارے اوپر فرض ہے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس انسان کی مدد کریں۔ کیوں؟ اگر ایک یتیم بچہ جو سماج میں ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا باپ اس دنیا سے گزر گیا ہے، جب ہمارے بچوں کو وہ نئے لباس میں دیکھے گا عید کے روز، عید کے دن، تو اسے بہت زیادہ، یہ نفسیاتی بات ہے کہ اسے اپنا باپ یاد آتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سماج و معاشرے میں کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے، پہلے اس کے لیے انتظام کریں۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ سماج معاشرے میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اتنا کمزور ہے، اتنا پریشان حال، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ عید منا سکے، تو ہمیں پہلے اس کے لیے انتظام کرنا ہے۔ ناظرین، ہمیں سماج اور معاشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون ایسا انسان ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ یہ جو ہے عید ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم عید منا لیں، ہم خوشیاں منا لیں اور ہماری عید ہو جائے گی، خوشی ہو جائے گی۔ ہماری عید تو جب ہوگی کہ ہم جب دوسروں کی مدد کریں، جب غریبوں کی مدد کریں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ ناظرین، روزے کا ہم نے ایک مہینہ یہ جو روزہ رکھا ہے، روزے کا فلسفہ یہی تھا کہ ہم روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر لیں۔ ہم نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا کھانے پینے کا انتظام پورے سال میں نہیں کرتے، ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بھوک اور پیاس کو احساس، یعنی بھوک اور پیاس کا احساس دلانے کے لیے ہم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بہت سے فلسفے ہیں روزے کے، وہیں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو تو ہم دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس کریں اور اس کی مدد بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا، ہمارے گھر والوں نے روزہ رکھا اور پھر عید کے دن ہم نے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مجبوروں کو فراموش کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں کہ عید کے دن اہل بیت علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں جو لوگ تھے ان سے پہلے جو یتیم ہوتے تھے، جو مجبور پریشان حال ہوتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، پھر عید منایا کرتے تھے۔ ناظرین، عید کا تہوار ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے، یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں مساوات قائم کریں، برابری قائم کریں۔ ہم کسی کے ساتھ اختلاف نہ پیدا کریں، ہم کسی کے ساتھ اختلاف نہ کریں، کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہ کریں۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے پورے مہینے اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچایا ہے، ویسے ہی ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی یہ کرنا ہے کہ ہم سال بھر کوشش یہ کریں کہ سال بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کا تذکرہ ایک مقام پہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ آ جائے۔ اب قرآن مجید میں مائدہ کی لفظ ہے، عید کی بھی لفظ ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مائدہ آیا تھا ان مائدہ میں کیا چیزیں تھیں۔ ہاں، بس قرآن نے اتنا مائدہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اب امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے اللہ کی طرف سے مائدہ آیا تھا، اس میں کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ تو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، پروردگار مائدہ نازل کر اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ اچھا، سب سے بڑا فلسفہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ پروردگار یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، کیوں تھا؟ کیوں کہا کہ کیا مائدہ کے نازل ہونے سے یا کھانا پینا تھا ان کے نازل کرنے سے اللہ کے وہ دن عید کا دن ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ سن رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں، اور وہ کھانا پینا جو لوگ کھاتے تھے تو ان کی روح میں پاکیزگی آتی تھی، ان کے دل کو سکون ہوتا تھا، اطمینان ہوتا تھا، ان کا دل پاکیزہ ہوتا تھا، نورانی ہوتا تھا۔
इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने भी ये तमन्ना की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आप, वो किसी हठधर्मी या किसी ज़बरदस्ती पे नहीं कह रहे थे, बल्कि इसलिए कह रहे थे कि आसमान से जब मायदा आ जाएगा उसके खाने के बाद उनका दिल पाकीज़ा हो जाएगा और उन्हें इत्मीनान और सुकून मिल जाएगा। यही वजह है कि जब मायदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाजिल करने के लिए दुआ की तो कहा, परवरदिगार ये दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। क्यों होगा? इसलिए कि उस दिन उस मायदा यानी उस खाने पीने की चीज़ों को खा के उनकी रूह पाक होती, दिल पाक होता और वो फिर अपने गुज़िश्ता दौर की तरफ पलट जाते। नाज़रीन, बस यही फ़लसफ़ा इस्लाम में भी है। ये जो ईद मनाई जाती है, ईद का फ़लसफ़ा बस यही है कि हमने एक महीने तक अपने आप को गुनाहों से बचाकर हम फितरत अव्वलिया की तरफ पलट गए। वैसे ही ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ित्र हो, हम जब ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा मनाते हैं तो इसका सबब एक होता है, बस एक, क्या? कि हमने अपने आप को गुनाहों से बचाए रखा है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको ईद उल फ़ित्र के बारे में बताया और आपको ये भी बताया कि हम ईद उल फ़ित्र क्यों मनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने जो अब तक जो पैगामात पहुँचाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आपने उस पर अमल भी किया होगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले ईद मनाने से पहले आखिर में मैं एक बार फिर से अपने तमाम नाज़रीन को ये पैगाम दे रहा हूँ कि ईद मनाने से पहले, हम खुशियाँ मनाने से पहले अपने पड़ोस में, अपने समाज में ये देख लें कि परेशान हाल कौन है, गरीब कौन है, यतीम कौन है। उनकी मदद करने के बाद फिर हम अपने घर में खुशियाँ मनाएं तो इंशाअल्लाह हमारी इस तमाम पूरी खुशियों को अल्लाह कबूल करेगा। नाज़रीन, बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और तमाम अपने नाज़रीन को जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ईद उल फ़ित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज़।